Okay, Class B. Class B Championship. Battle between Team Marcova and Team Hale. Galay, anong kulay mo? Kulay ng balat, Galay. Galay, magputi ka, Galay. Mag-sunblock ka. Hindi, tama. Light yan, light. Light na yan, sige, light na yan. Light na yan yung balat lang, huwag kayo titigil sa balat. Una! Nakuha agad ang block. Uy, ang bilis. Ang bilis ng pagkakatira number 22. Una tira. Maroon, 2 points. Maroon, 2 points. Away tayo. Galay. Kulang pa niya, basta ibibigay ko sa'yo lahat masisingil. Gam. Lang ano sa sana. Uy, Jojo pa. Ang klaseng ano to, all-star na to ah. 230. Basta message ko sa'yo. Sa 150. Galay. Ibon. Uy, nakapasa kay Maas. Ayan na, all the way. All the way kayo, sir. Wow, ang ganda ng pagkaka-layup. Bitin. Pero ang ganda ng layup. Sir, salamat sir. Kape, sir. Unang tira. Uy, rebound niya pa rin. Jojo. Na ang hassle ni Jojo doon. Lovely ka. Nice sir, boarding. Tapikan. Nasa kanya pa rin. Nasa kanya ang lahat. 10 to shoot. Sino yung sumot unang-una? Si number 2, 22. Yung matangkad doon, sentro. 22. Yan, yung muscle. Oy, sumabit ka kay Jojo doon. Yan ang sinasabi ko eh. Foul number 22. Yan ang sinasabi ko ka-hustle ni Jojo. Jo, ingat Jo. Jo, oh. Sabi ko sa iyo, buti na lang gawa sa settling to. Una tira, Jojo. Uy, gumamit ng boarding, pinagbabawal na boarding gumamit. Pangalawang tira. Jojo. Uy, umalog pa. Walang problema yan sa alog. 2 for 2, deadlock tayo. 6 minutes and 37 seconds remaining. First quarter. Mas. Hindi, bench scoring natin. Wait to. Sa ano? Malalim. Walang malalim. Ay, tira yan. Uy, kumata. Nilabas. Bang! Nicolas. Jumper by Nicolas. Ayan, gam. Tres, diretso. Tapikan. Butin lang na to si Jojo. Iba na ang masipag. We have a deadlock. Second deadlock for our game. Parang hindi tumatanda si Jojo. Natapik pa. Nabasa. Masa tres. Diretso. Uy, sipag. 6-4. Uy, miscom. Miscom. Kala nila elimination pa rin, coach, no? Kala nila elimination pa rin, ha? Konting landi. Sir Cruda. Sir Ivan. Bang! Ivan, 3 points! Ayun na siya. Di makulangan. Gam. Grabe naman itong team natin na to. Anong, uy, low post.
Foul number 2. Sir, number 2. Number 6 pala. 6. Sir Ivan ang tinawagan. Sir Ivan Hope. Uy, big. Uy, turn around. Uy, walang kumat dun. 4 minutes and 24 seconds. Mataas! Konti space, konti shoot. Maas sa tres na libre. Maas! Oy! Blue number 6. Siyon ulit, dalawa na. Second personal foul, Sir Ivan. Galay. Almayad. Gam. Galaw. Pasa. Galay sa gilid. Uy! Hindi ka mananalo kay Sir Jan. Talo na, hindi ka mananalo kay Sir Jan. 10 to shoot. 10 to shoot. Layup. Wala. Bitin ang layup. Ito na Sir. Jumper. Awa. Hindi na awa. Tapik. Uy, wala pa rin. Pero nice deal, sir. Nice deal. 3-in-1. Nahabol mo. Ang galing nun. Hindi nakuha ka agad. Warning for penalty. Warning for penalty. Di makulangan na the line. Hindi natin gagawin. Hindi makulangan. Inikot ang bola. Tinira. Umalog. Lumabas. Inapira ng kakampi. Binigay ng referee. Hindi na din reball. Tinira. Pasok. Ganda ng pagkakatira ni makulangan. Ayun na. Number 4. Ivan. Wanting space. Yun ang kailangan niya. Space. Uy! Ang ganda ng pagkakatulakan nila doon. Lovely. Mga veterano lang ang gumagawa ng ganyan. Nag-iedad 40 pataas ka para magawa mo. Uy! Naitago. Gam. Naitago ang bola. Number 4. 2 minutes and 36. Uy, ang ganda. Uy, ang ganda ng matchup. Ang ganda. Ang ganda yun ang matchup. 14 to shoot. 14 to shoot. Nagkatabigan. Tabik. Ayan na. Jojo. Lace it up. Time out. Dart. Time out. Dart. Lovely. 9-11. 2 minutes and 16. Okay. Mas, wag mong kwentuhan yan. Kala mo hindi ka tatawagan yan. Kahit kwento mo yan, tatawagan ka yan. Ayan na sir, number 4. Number 4. Baba ang bola. Tingnan natin ang magiging play. Napaka-solid ng kalaban, no? Pero hindi, bibiyakin niya. 14 to shoot. 14 to shoot. Buloma. 10 to shoot. Pinake. Wow, space. Konti space. Yun, nakuha yung space na kailangan niya. Jojo. Kape muna. Jojo. Ganun. O, galay. Oy, bawi. Palitan ang muka. Number 4 ulit ba? Uy, meron tayong bagong lamesa. Yun. Uy, basket na naman, basket. Konti space. Konti space. Galay. Sa gitna. Igilid. Di ba kulangan? Oops, sir. Ang tawag. Traveling ang tawag doon. Same foot, sir. Same foot. Kung ginamit mo kamay, pwede pa. Same hand na yun. Hindi, yung kamay.
Kamay naman, kahit same yan, pwede. Jonathan, champion kayo dun sa kabila. Sa Malupit yung coach ko dun. Wala yung coach ko malupit dun. Huwag nang marinig pa dito sa PPBLQ, ibang entity to eh. Ay! Rebound! Tapikan! Tapikan! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Nice save! Nice save sa labas! Nice save sa labas. Nakahabol pa lamesa. Nahabol pa yung lamesa, mahabol pa. Yun oh, yun. Tira! Kapi na! Uy, uli sa likod! Na basket pa, and one pa. Napasama pa yung sundot. One shot. Kaya natin, ang magiging bonus niya, bonus free throw ni Gamgam. Makukomplete niya ba? Complete? Completed. Completed. Marita bagay. 40 seconds remaining. 40 seconds left. Number 4, Tomas. Sir Maas. Number 2, Tapikan. Ang ganda ng balik kay Maas. Tumingin pa. Fake. Number 21, kay Jojo. Here comes Jojo. Jojo yan eh. Jojo yan. Walang problema kay Jojo yan. Matagal yan ah. Tagal pa. Matagal pa. Huli. Huli. Completed. 4 in 1. 4 in 2. 4 in 2. Wala. Hindi umend 1 sir. Hindi umend 1. Oh, baka mashoot pa. 1 second. 1 second. 1 second. 2 shots man tayo. 2 shots. Pero, act of the business. Act. Unang tira. Wala. Tingnan natin, pangalawang tira. Kung may mangyayari, kung may magbabago. Huwag nang time out ako, no? Salbahin naman. Doon malamang sa tiro yun eh. Gusto mo ba? Pag nawakan, oy, wala na. Wala na. Okay. Zero na tayo. Tabla tayo, deadlock. We have a deadlock. Kasi isa lang ang pumasok. Hilaw pa lang ano. Isa lang ang pumasok. Yeah boy, umandar na. Okay. Joel. Kapus. Benji for rebound. Number 27. Number 24, Pineda. Binigyan ng screen. Binalik kay 27. Oops, natapik. Ganda. Nakuha na De La Rosa. Inilalim. Uy! Napakaganda naman ang pagkaka-turnover. Turnover yung pinakaganda. Ay, Albufera. 1 hand. Basic yan. 15 years yan ang ginagawa yan. Hindi na bago yan. Albufera. Number 27, 24. Uy! Ang ganda ng pagkakapasa. Lovely number 18 na yun. Sino nakasulat? Number 18. De La Rosa. 18. Gomez, sa loob. 18. Nice bench. Albufera. Wow! Ikot na ikot. Nakakahilo. Nakakahiling ginawa mo na, sir. Ayun na. Number 27. Number 11. Pinapantayan number 17. Number 24. Pinasa. 27. 14 to shoot. 14 to shoot. Uy! Ang sikip nun. Masikip. Gomez. Gomez. Ayun na si Gomez. Ayun na. High flyer Gomez. Awa. Wala. Nandito si 11. Binaba pa. Wala. Uy! Nakakarami na si Benji doon. Dumulas lang. Dumulas. Hustle. Lovely. Yan. Gusto niya yan eh. Nihingal kayo, di ba? Gusto niya yan. Uy, tumira ng 3 agad. Wala. Na-rebound, sir. De La Rosa, ibibigay sa point guard. Point guard natin, number 24.
Number 11. Number 11. Nakalusot. Nakalusot. Oy! Tingnan natin kung anong tawag. Number 25. Foul. Number 11 at the line. Sa line niya kukunin ngayon. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Unang tira. Yun lang. Pero maganda pa rin. Malamig lang, malamig eh. Kaya pala eh. Kaya pala eh. Anak ko, kaya pala. Kaya pala ganun yung tira eh. Kaya pala. Kaya pala ganun eh. Joel. Kaya pala ganun ang nangyayari. Oh, kaya pala. Di bale. Unawain na lang natin, Uy, nasa lupa. 5 minutes and 57 seconds remaining, 1 point lead. Okay. Salas. Okay na. Okay na. Ayun na sir, number 11. Binigay kay Pineda. Tinira. Oy, battle for rebound. Tapikan. Ako na. Eto na sila. Meron silang miniran. Number 11, tumingin pa. Ginilid. Wow, sabaw. Yun ang tira, side step. Gagawa sila ng play uli. 1 point lead uli. Number 11. Tingnan natin ano mga diskarte nila. 14 shot clock. 14 shot clock. Pinasa. 24 sa 3. Diretso sa kalaban. Still, Boss B kay Gomez. Boss B. Uy, nabasa ka dun, sir. Power rebound na naman si Benji dun, no? Dalawa. Oh, tinamaan. Sumabit. Foul number 11, blue. Maroon 11. Side, that's baseline inbound tayo. Baseline inbound. Gomez, nakuha. Jumper. Rebound. Gomez ulit. Pinasa. Albupera binabantayan. Pinasa kay Gomez. Pinasa gitna. Umake. 8 to shoot. Walang nangyari sa kanila. Di bale. Hindi natin anong magiging diskarte na naman nila. Pineda. Oy, hindi tumingin. Bakit di ka natingin? Miscom. Hindi nakalingon. Steep neck. Tagot na. Sangikot. Tuloy. Nagano lang. Nag-advance. Dead ball sila. De-reserve na. Oy! Time out. Traveling. Time out. Team Markova. Wing T19. We have a low scoring ball game right now. Number 11. Nakalusot. Pinasa ilalim. De La Rosa. Ang ganda ng pasahan nila. Hindi na ipokol. Hindi na advance. Hindi agad na i-advance. Ito na. Number 25. Gomez. Dapat na yan. Albupera. Uy, ang ganda ng pagkakabantay, sir. Uy, ang ganda. 14 to shoot. 40 to shoot. Uy, nakalusot pa rin sa Albupera. Iba pa rin ang mahusay. Resilience. Mahusay. Ang ganda ng depensa, pero maganda ang opensa nun. Sir, number 24. 27 to 24. Wanted to shoot. Nakalusot din, sir. Uy, ang ganda ng pasa sa ilalim. Lovely. Albupera. Nabasa tayo yun. Nabasa. Sir Pineda. 12 to shoot. Yun! Tapikan!
2 in 1, 3 in 2, 3 in 2. All the way, kapos. Gomez. High flying Gomez. High flying Gomez, wala. Reboundan. Yun palang gusto ni Gomez. Gusto niya kumuha ng rebound. Kaya pala. Ops! 23-24, isa lang. Hindi pa rin naglalayo. Napakahusay na laban na to. Dikitan lang, dikitan. 14 to shoot. 14 to shoot. 10 to shoot. Uy, sir. Travel, sir. Travel yun. Travel. Same smell. Same smell. Same smell. Same smell yun. Oy, Gomez ah. Ayun na. Naku, di kayo nakatikay Gomez. Pagsisisihan yan. Albupera, one hand. Benji, nice. Una. Hindi nag-advance si sir. Hindi nag-advance. Albupera ulit. Albupera. Uy. And one play. Oh. Foul number 11. Dalawa tayo, 11. And one play. Makalma, 11 ka ba? Dalawa yung 11. Dalawa yung 11 ha. Okay na, laro na. Harapin nyo na yan, harapin nyo na. Power rebound si Serdon. Pinasa kay number 11. Tres libre. Ayun na. Hindi na convert. Yun, alam mo pera. Nadepensan agad, nadepensan. Oy, nadulas. Gomez. Tapikan. Yun, kulang. Toronto. Lumulas. Hindi na maximize. Ayun, sir. Siya na. Pinas sa kabila. Gomez sa tres. Gomez diretso. Nice one. Nakakaramin sa Benji na rebound. Pineda. Binabantayan ni Gomez, Pineda. Tinatapik. Pinas sa kanya. Uy. Libre. Hindi. Oops. Ang ganda ng pagkakasilyado doon. Foul number 11. Boss B. Baseline inbound. Pasikip. Uy. Nice, G. Ganda ng pagkakahasil ni Benji doon. Yun. Ang ganda ng pagkakasaan. Roll. Hindi nag-roll. 8 seconds. Abuti ba? Inabot tayo doon. Nice, D, Benji. Oras. Nice, D. 8 seconds. Inabot. Last shot, 5 seconds. Buzzer ready, buzzer. Oras. Mike. Buzzer. Sabay. 5 seconds. 3 seconds remaining. Wala pa, dali lang. Pang third. Holding foul. Number 25. Pwede na. 3 seconds remaining. Nahawakan ng bola. Gagalaw. Hoy! Ugod na. Ready. Third quarter. Number 6. Ivan. Nahuli. Hindi nahuli. De La Rosa. Umikot pa. Wala pa rin. Di ba kulangan? Bumake. Hinintay mga kasama. Gam. Pineda. Ay. Gomez pala yung Gomez. Power rebound na naman si Sir. Lovely. 22. Pinitpit pa. Walang nangyari. Bombs away. Gali, alam na yan. Lovely. Ano ba dalawang rated lang dito? 28 para yung lineup niya, no? 28. Dalawa lang sa amin eh. Ay! Dito tayo, sa white. Hindi na-counted yung kanina kasi. Kaya nga, hindi naman yun. Ay, ba sa tres? Power rebound! Number 11. Gomez to Galay, sa gitna. Di makulangan. Layup! Hindi umabot.
Iyon, gusto niya pala, Tres. Bang! Di makulangan. 3 points. 31-23 in favor of yellow. Ayun na si Sir. De La Rosa. Power rebound si De La Rosa, no? Ganda. Tatapek. Ivan. Sir Ivan. Tres. Pinik lang pala. Ay. Miscom. Focus tayo. Nasa ilalim. Give and go. Touch pass. Boarding. Number 22. Nice one. Ay, dumulas. Boss, kulang. Ayun na, gilid. Jumper, awa, hindi pa rin. Buti na lang. Buti na lang ganon. De La Rosa, all the way. Napasabit ni De La Rosa yun. Foul number 16. Second personal foul, first team foul. Score natin 31-23 in favor of yellow. Sir De La Rosa. Ayan na, kinakaway siya. Kinakaway ng mga kaibigan niya. Wala. Effective. Last shot, De La Rosa. Last shot. Pasok. 24-31. Di makulangan. Binabantayan Sir Maas. Wala. Hustle play. Sir Ivan. Hinintay yung mga kasama. Hinintay niya. Ang hingi ng screen. Sumabit si Galay doon. Why like that, Galay? Foul number 24, blocking foul. Galay, isa pa lang. Galay, first personal foul. Second team foul. Inbound by Sir De La Rosa. To Maas. To De La Rosa. Nice one, baby scoop. Hindi umabot. Ganito sana na. Sir Galay! Gomez! Parang mga manok, parang mga panabog. Parang panabog itong mga to, no? 15. Foul number 15, Maas. Cylinder foul. Gomez at the line. Unang tira ni Gomez. Oy, lumalayo na to. 24-31. Wala, hindi nawa. 5 minutes and 14, third quarter. Jumper ready. The shot. Oy! Na-rebound pa rin, sir. Oy! Kanila pa rin. Napaka-hustle. 10 to shoot. 10 to shoot. 5 kulangan. 5. Nice rebound. Almost a steal. Not completed. Sir Ivan naman. Pinasa. De La Rosa. Uy! Sayang naman. Anong nangyari sa'yo? Ayun ang tanong. Anong nangyari sa'yo? Okay, baseline in mo tayo. Baseline inbound. Yuy! Dilibre nyo! Oy! Napasabit mo pa si Galay dun, sir. Lovely ka dun. Galay, second. Report. Basket count. Foul number 24. Bonus shot for Sir Nicolas. Score natin, 31-26. Sir Nicolas, tira. Hindi natin kung mapasok. Kapos. Pero andyan siya. Gambang. Ayun na, pinakaba. Hindi kayo nakatingin. Uy, nabasa pa Sir Ivan. Napakasipag. Mas. Nabasa. Foul 15, holding foul. 15 ha? Foul number 15. Maas, second. Second personal foul. Third team foul. Turnover. Di makulangan. Galay. Pinik. 40 shoot. Uy, ang ganda ng pick. Nabasa. 10 to shoot.
10 to shoot. Narinig nyo, 10 to shoot. Nice one, nice one, nice one, nice one. Pestuan. Sa kanila pa rin. 14 to shoot. Sa kanila pa rin. Napaka. Yun na nakakapagod doon. Dos lang. Galay eh. Sir Ivan. Lapatayan. Gahanap ng papasaan. Binigay kay number 22, Coloma. Sir Coloma. Ang ganda ng pick. Nakakuha ng foul. Who's foul? Reporting tayo, reporting. Foul number 24, Galay, pushing foul ka Galay. KJ, warning for penalty. Team Yellow, warning for penalty. Ano tayo? Baseline lang. Warning for penalty. Labas kay Maas sa 3. Maas! Tapikan. Yun! Naku, hindi pa rin umabot. 3-1. 3-1-2. Layup. Yun, finger roll. Advance kayo, sir, advance. Release na. Advance time out kayo, sir. Oras. Tira, Ivan. Galay, tapikan. Counted. Score natin 28-35. Pito lang yan. Gam. Pinasa 11. Uy, jumper. Wow, basket. Time out. Team Maroon. Score natin 2 minutes 37 seconds. 37-20. Yeah, boy. Lupat na. Ibigay natin. Under! Hindi pa rin nakuha sa under. Siyon! Nakuha rin sa wakas. 2 points. Kaya pala mag-signal na. Wait, 30-37. Pito na lang. 2 minutes and 22. Screen. Uy, ang ganda ng screen. Rebound. Power rebound. Number 6, Ivan De La Rosa. Pinasa, nabasa. Number 22. Yun siya uli. Bang! Nicolas! Jumper. Ganda naman, piso-piso lang yun. Pinipiso-piso kayo. Bang. Uy, sa 3. Nilibre nyo. Buti na lang, malakas. Ivan, baba ng bola. 1 minute. Okay, 40 to shoot. Bang! 3 yun, 3. 2. Ivan, 2. Wait na. 34-37. Oops! 3 na lang. Kanina to, early. Hindi nyo tinawagan. Pedro kanina. Stop! Ayun na si Sir Gomez. Nilabas. Nakalusot. Lovely. 39-34. Back to 5-point lead. Ivan. Sir Ivan. Number 22. Binalik. Ilalim. Ivan ulit. Sa 3. Umake. Nilipat sa kabila. Tabikan. Iyon, nakuha ni Sir. Piso-piso. Tabikan ulit. Nakuha ni Gomez na. Gomez na nagwagi. Saan galing yun? Warning blades. There, warning tayo. 38 seconds. Warning, bench. 38 seconds remaining.
Number 18. De La Rosa. Kailangan mo na lang muna. Ako na. Error lang muna. Yok muna. 26 seconds remaining. Charge mo muna kaya, Mike. Meron ka ba? Oo. Charger. Dali, tingnan natin ang reporting. Reporting natin. Reporting. Ay! Parehas may warning. Parehas warning. Both teams warning. De La Rosa at the line. Pero sino foul? Ano? Unang tira Sir De La Rosa. Pasok. 35-41. Pangalawang tira Sir De La Rosa. Jaime. 1. 0. Si Gomez. Pangalawang tira. Wala. Oras. Malalaman natin yan. 14 seconds. 14. Traveling. 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Naibalik. Naitawid ba? Naitawid. Wala na. Score natin, 41-35. End of our third quarter. In favor of yellow. Eto na sila. Sir Jojo. Jojo sa tres. Reboundan. Okay, relax lang daw. Set tayo. 41-35. Traveling. Tawag ni Sir. Traveling. Same foot. Jojo. Gum. Oops. Nice one. Ang ganda naman ang nabasa dun. Nabasa mo ron yun. Uy, ang ganda ng depensa. Ang ganda. Tapikan. Jojo. Uli! Napakasipag nito mga to. Bounce away! Number 4. Konting fake. Uy, ang ganda rin ang depensa. Pares, ang gaganda ng depensa ng dalawa. Ang galing. Lovely. Set tayo. Set. Ang ganda ng mga depensa. 14 seconds. 14 seconds. Oops. Ingat sir. Ingat tayo. Dalawa. 41-35. 6 minutes and 37. Foul number 22. Nice one. Magkama yan. Very good yan. Kukunin ni Galay sa free throw. Unang tira, Galay. Bitin. Tingnan natin ang pangalawa. Pangalawang tira. Uy, basket count. Nice one, Galay. 42-35. Sir Ivan naman. Papunta ni Jojo. Want the space. Number 4 na. Tapi sa likod. Nabasa. Galay! Pam, sabay kayo. Jojo. Ay, naku po. Jojo pa yung ginanyan nyo. Sir Layag. Ivan! Oy! Piniti sa ere. Kanya pa rin. Ang ganda. Sa baba na. Foul number. Reporting tayo. Foul number 11. Sige sir, dito tayo. Sab mic ha. Ano yan? Sab mamaya sir. Inbound, baseline inbound. Screen. Nahawakan ng bola. Natapik. Hindi nakalusot. Layog.
Ang ganda! Uy, bitin lang. Di makulangan. Running game na naman sila. Tumingin pa. Cruda, Sir Cruda. De La Rosa. Yeah! De La Rosa, 3 points. Hindi rin nagpapalayo. Ayaw palayo. Ayaw palayo. Gag, nangingin ng screen, nangingin ng screen. 14 seconds. Wanted to shoot. Fake, galay. Inilalim. Ang ganda ng mga pasahan. Napasabit nila yun. Foul number 4, Sir Cruda. Cylinder foul. Substitution. Number 4 out, number 24 in. Yeah, boy. Unang tira. Nice one. Number 11. Score 47-38. 5 minutes and 18. Last one. Tingnan natin ang tira, sir. Wala. Number 22. Grab the rebound. De La Rosa. Number 6, Ivan. Papatayin Jojo. Binigyan ng screen. Binigyan ng screen. Binigyan De La Rosa. 40 to shoot. Bang! De La Rosa, 3 points. Hindi pa rin lumalayo. Hindi pa rin lumalayo. Hindi pa rin nagpapalayo. Di ba kulangan? Di ba kulangan? Oy! Nakalusot! Di ba kulangan? 2 points. Siyam lang. 49-40. Di ba 3 points yung isa kanina? 3 points. 3 points, nakasulat. Ivan! Ano lang, dagdagan lang. Ops! Number 11. Wala. Galay. Di ba kulangan? Fake. Inintay mga kampe. Inintay ang kakampe. Dagdagan niya lang. Galing 30. 10 to shoot! Tinira! Oy! Grabe ka, Jo. Why like that, Jo? Back to shoot. 14 tayo ulit pa. Galaw! 10! Yun, nakuha na si Kiruser. Diretso! Layog. Sir Layog. 3 on 2. Uy, pinasa. Dan, diretso Dan! Foul number 1. Time out. Time out, Maroon! Score natin, 49-40, 9-point lead by Team Yellow. 3 minutes and 30 and 52 seconds. Paswerte. Ayun na. Ivan. Tingnan drop. Napaka-hassle. 10 to shoot. Napaka-hassle. Same ball. Maroon. Maroon ball tayo, maroon ball. Same ball. Maroon ball. Sige. Tatama lang sa ring. 10 to shoot. 9, 8, 5 to shoot. Mama. Uy, nabasa yon. Masyado mabilis. Napakabilis para kay Jojo yon. 3 minutes and 14 seconds. Kaya! Layag. Sir Layag. Konti space. Foul. Penalty. Third pa lang. Foul number 11. Blocking foul. Ha? Si Arjon? Si Joel. Penalty na, Mike. Penalty na ba? Hindi pa. Third 13 foul pa lang. 13 foul. Baseline inbound tayo. Sino makakuha? Number 6, Ivan. Uy, nalibre. Lovely. Ang ganda ng pasok kay number 24. Last 3 minutes, press. Team Makulangan. Sige lang.
Bang! In and out! In and out kay di makulangan. Ayun na, Sir Pineda. Sir Pineda. Kaya. 40 to shoot. Ivan. Baba. 10. In, out. Reboundan. Down. Gam, ayun na. Ay, sige, Gam. Ayun na. Drop pass. Kick out. Yun lang. Nabasa. Sige lang, di makampiyon. Substitution. Substitution. 0 in, 17 out. Saan na lang timeout nyo, ha? Ayun na, mga kaibigan. Last 2 minutes. Last 2 minutes. 14. Nakalusot. 10 set lang. Tira. Foul ba? Ano yun? Foul, Gomez. Gomez second. Gomez, second personal foul. Penalty ba, Mike? Fourth. Warning na, Warning for penalty. Warning for penalty. Pito lang yan. 2 fouls to give pa kayo. Ivan. Screen. Ivan pinapantay ni Gomez. Ivan, ayun si Ivan. Nakalusot. Napasabit. Basket. Sa baba daw. Penalty. Blocking foul number 1. Jojo. Penalty. Sa free throw kunin. Tama, nandiyan si Maas. Huwag ka magalala, De La Rosa. You're in good hand. In Metrobank. Ivan, unang tira. Yun. Converted. Parang ganun din. Oy! Konti na lang. Pangalawang tira. Kaya pa yan. In, out. 1 minute and 33 seconds remaining. Asel. 6-point lead. Galay. Sargalay naman. Sargalay pinapantay number 24. Jojo. 10. Dalawa. Oops. Penalty pa naman tayo. Penalty. Number 1, Jojo. Third na, Jojo. Third personal foul. We are in penalty. De La Rosa at the line. Diyan kayo mag-uwa sa free throw. De La Rosa, tingnan natin kung mababawasan yung 6. Kaya bang gawin 5? Kaya gawin 4? Unang tira. Wala. Tingnan natin, baka mabawi yan. 6 na lang yan. Kaya gawing 6? Wala pa rin. Walang na-shoot. Wala, pressure lang. 2 fouls to pa tayo. Gam! Oops! Third na ni Ivan. Third. Wala pa penalty. Down. Third pa lang. Foul! Ivan, third personal foul, third team foul. Act of shooting pala yun. 1 minute and 5. Unang tira. Pandagdag. 50. Pituli. Balik sa pito. Yeah, boy. Pangalawang tira. 2 for 2. 51-43. Mas, wala nang timeout. Oy, penalty tayo dyan, oy. Pinagawa niyo yun. Foul number 0. Ni Gomez. Third. Gomez, third personal foul. Sir Ivan, unang tira. Bang! Basket. Konti na lang. 44-51. Pangalawang tira.
2 for 2 by Ivan. 1 minute. Pressure! Sige, tingnan natin. Foul! Quick foul! Oy, late goal! Fourth team foul. Warning for penalty. Warning for penalty. Sir, lapit sa bola. Saan tayo? Lapit sa bola. Ilan to? 14 to? 14 o ano? 14 to? 14 shot clock? 14 foul. Hindi, 14 shot clock to? Shot clock. 14 to? Ah, important. Okay, 14 yun. 10 to shoot! 9. Paulin nyo! Ay, 7. Good! Uy, nakasuntot pala. Ivan sa 3, Ivan. Hindi umawa. Oops! Foul pa. 37. Ano yung foul? Foul. Ano? Graduate. Ivan, 5. 5 na ba? 5 na? Si Ivan? Sino foul? 6 fouled out. Foul out. Ivan, graduate. Both teams penalty. Both teams are in penalty. Gomez at the line. Basket, Gomez. Malayo. 37 seconds remaining. Pangalawang tira by Gomez. In, out, pasok. 36 seconds remaining. Number 24, Pineda. Pass to number 22. Wala pa rin talaga. Alat. Ayun na, sir. Ayun na, hinintay natin. Wala pa rin. Yun. 47. 17. Yun lang, naiwan. Okay, sir. Magkamayan. Final score, 53-47. 53-47. Init na yung konti.